أعزائي دارسي اللغة الفرنسية طلاب الصف الثالث الثانوي، نقدم لكم في هذا الدرس Unité 2 Le Club des Gourmands، الوحدة الثانية نادي البدناء. Leçon 2 الدرس الثاني Parler de quelqu'un sans dire son nom، التحدث عن شيء ما دون ذكر اسمه. في هذا الدرس nous allons apprendre، سوف نتعلم les rayons du supermarché، أقسام المتجر. Le pronom personnel on، الضمير الشخصي on. Faire des achats dans un supermarché، نقوم بعمل المشتريات في المتجر. Créer un dialogue dans le supermarché، عمل حوار يدور في المتجر. Acheter les ingrédients، شراء المحتويات pour les repas، للوجبات المختلفة. أعزائي أهلا بكم. Les rayons du supermarché، أقسام السوبر ماركت. كلمة rayon كلمة مذكر، وكلمة supermarché أي السوبر ماركت أيضا كلمة مذكر. التعبير الذي نستخدمه لكي نقول أننا نقوم بالتسوق هو faire les courses، نقوم بالتسوق. ناخد مثال je fais les courses، أنا أقوم بالتسوق au supermarché، في السوبر ماركت. Quand vous allez faire les courses، عندما تقوم بالذهاب لعمل المشتريات au supermarché، في السوبر ماركت vous devez faire، يجب عليكم faire les différents rayons، أن تمر بمختلف الأقسام avec votre، مع votre caddie أو chariot، ودول الأداتين اللي بنستخدمهم علشان بورتي نحمل لبرودوي، المنتجات اللي احنا بنشتريها au supermarché. Choisir les légumes. Lire la liste de courses. Mettre les courses dans le caddie. Faire la queue. Payer à la caisse. Remplir son sac. Une pièce de 20 centimes. Un billet de 50 €. La carte de crédit. La carte de fidélité. Quel produit peut-on trouver dans ces rayons؟ أي منتجات يمكن أن نجدها في هذه الأقسام؟ produit كلمة بمعنى منتج، وهي كلمة مذكر. تعالوا ناخد مثال عن كيفية التعبير عن عملية الشراء داخل السوبر ماركت. dans le rayon، في قسم. لاحظ أننا ممكن نستخدم أداة النكرة أمام القسم، أو نستغنى عن أداة النكرة ونقول dans le rayon viande، في قسم اللحوم. يبقى أنا ممكن أقول dans le rayon des viandes أو dans le rayon viande. je peux acheter، أنا ممكن أشتري. لاحظ معايا verb pouvoir يستطيع أو يمكن، وverb acheter يشتري، وجاء في المصدر لوجود فعل مصرف قبله. je peux acheter، أنا ممكن أشتري des saucisses، du saucisson، du jambon et de la viande. عندنا saucisse يعني نقانق، saucisson سجق، جامبون لانشون، وفيوند لحمة. لاحظ ان انا لما بقول انا هشتري نوع معين من الطعام بستخدم ادوات التجزئة كما ذكرنا في الدرس السابق. أعزائي، كيف نتعامل داخل السوبر ماركت؟ لو كليون، الزبون، بي سي كورس، هيدفع أو ثمن مشترواته، فيرب بيي زي ما كلنا عارفين، هيدفع مشترواته à la caisse du supermarché، عند الكاشير. وكلمة la caisse بمعنى خزنة. je paie
مي كورس أنا أدفع ثمن مشترواتي بطريقتين، يا إما بار كارت بانكير بطاقة ائتمان، أو اون ليكيد أو اون اسباس يعني نقدا بالمال. كيف نسأل عن عدد ريون الأقسام أو سوبر مارشي؟ هقول combien de rayons كم من الأقسام ياتيل أو سوبر مارشي يوجد في السوبر ماركت. ياتيل هنا بمعنى يوجد، وأصلها إليا وتم تقديم الفعل على الفاعل لوجود كيستيون سؤال. إليا 9 ريون يوجد 9 أقسام أو سوبر مارشي في السوبر ماركت. Demandez le prix d'un produit au supermarché. كيف نسأل عن سعر منتج في السوبر ماركت؟ Combien cela coûte؟ كم يتكلف ذلك؟ سؤال آخر combien cela fait؟ كم يتكلف ذلك؟ c'est combien بكم؟ وللإجابة نقول cela أو ça coûte. ممكن نستخدم cela أو ça ومعاهم verb coûter يكلف، هذا يتكلف وأذكر السعر، أو أقول cela ça fait. cela fait ça fait. إذن للسؤال عن سعر منتج بستخدم كلمة الاستفهام combien، وفي الإجابة بستخدم cela أو ça coûte، cela أو ça fait. عزيزي الطالب، et pour être poli لكي تكون أكثر تهذبا عند طلبك لشيء ما au supermarché، n'oublie pas ton loyer. لا تنسى أن تستخدم je voudrais أنا أريد، s'il te plaît أو s'il vous plaît. بستخدم te عندما أخاطب شخص في مثل سني أو من العائلة، وأستخدم الضمير vous للاحترام أو التعظيم، والمعنى هنا من فضلك أو لو سمحت. ولا تنسى أن تقول دائما ميرسي شكرا. Bonjour monsieur, c'est combien le kilo de jambon? 15 €. Je voudrais 2 tranches s'il vous plaît. Dans le rayon في قسم produits laitiers منتجات الألبان produits laitiers je peux acheter ممكن أشتري du yaourt زبادي du lait لبن des œufs بيض. لاحظ أن ياغورت مذكر لي مذكر و مذكر، ولكن لا أنطق حرف الإف في الجمع. Dans le rayon viande في قسم اللحوم je peux acheter من الممكن أن أشتري du poulet, de la viande, du saucisson, du jambon et de la saucisse. Dans le rayon pain je peux acheter من الممكن أن أشتري du pain, des baguettes, des croissants, des toasts. Dans le rayon produits de la mer في قسم produits de la mer منتجات البحر je peux acheter من الممكن أن أشتري des poissons أسماك، des crevettes جمبري، des huîtres محار، و des fruits de la mer فواكه البحر أي مجموعة مأكولات بحرية مجمعة معا. Dans le rayon fruits et légumes fruits et légumes أي فاكهة وخضر je peux acheter من الممكن أن أشتري des raisins عنب، des pommes تفاح، des ananas أناناس، des carottes جزر، des laitues وخس. Dans le rayon huile في قسم الزيوت huile je peux acheter من الممكن أن أشتري des huiles زيوت مثل de l'huile d'olive زيت الزيتون، du beurre زبدة. Dans le rayon riz pâtes et céréales في قسم أرز مكرونة وحبوب je peux acheter ممكن أشتري du riz أرز، des lentilles عدس، des haricots blancs فاصوليا بيضاء، des pâtes مكرونة، والمكرونة ممكن أقول عليها مكروني
أو spaghetti. Dans le rayon confiture, biscuits et chocolat, في قسم مربى بسكوت وشوكولاتة, je peux acheter, ممكن أشتري des biscuits, des biscuits, des confitures, يعني مربى, du miel, عسل, des cookies, des chocolats. Dans le rayon boisson, في قسم المشروبات, je peux acheter de l'eau, ماء, du sirop, شراب, du soda, du jus de fruits, عصير فاكهة, des boissons, مشروبات gazeuses. وجازوز هنا صفة بمعنى غازي, والمفرد وجمع المذكر منها هيبقى كلمة gazeux. أما الفيرب الذي يناسب المشروبات فهو فيرب boire, يشرب. Salut Nicolas, comment ça va? Salut Mathilde, ça va bien, merci. Et toi? Très bien, mais tu es pressée, tu vas où? Je vais au supermarché du coin, je dois faire les courses. Tu veux m'accompagner? Oui, pourquoi pas, ça a deux pattes ici. Tu as la liste des courses, qu'est-ce que tu dois acheter? Plein de choses. D'abord, allons à la boulangerie pour acheter du pain et des croissants. D'accord, et après? Du lait et des yaourts. Donc on va au rayon fromage et laiterie juste en face, c'est tout? Qu'est-ce qu'il reste sur la liste? Fais voir. Voilà, des oranges, des pommes, des bananes et une salade, quelques carottes et des tomates. Tiens, le rayon fruits et légumes est à droite, c'est tout? Voyons, puis on passe à l'épicerie, je dois prendre aussi 1 kg de sucre et 2 kg de farine. D'accord, très bien, on a tout maintenant. Attends, je dois acheter un cadeau pour l'anniversaire de Chloé, ma cousine. Allons au magasin de vêtements à côté du supermarché. On trouvera peut-être une jolie écharpe pour un bonnet sympa et des gants pour les jours froids qui approchent. Excellente idée. Merci de m'avoir accompagnée, Mathilde. Des exercices, تدريبات. عزيزي الطالب, حاول تجاوب قبل ما أقول الإجابة, وتعالوا نشوف السؤال الأول. Le poisson est, السمك يكون. اوعى تقول poisson مشروب, لأن هنا الحرف الأول من الكلمتين قريب جدا في النطق لكن مختلف في الكتابة. الإجابة الصحيحة هتبقى aliment, légumes, poisson, dessert. طبعا الإجابة الصحيحة un aliment يعني غذاء, لكن légumes خضر, dessert حلوى, poisson مشروب لا طبعا. Je ne veux pas oublier des produits au supermarché. Je fais, أنا لا أريد أن أنسى منتجات في السوبر ماركت. أنا هعمل إيه؟ un effort مجهود, une liste قائمة, une course, une leçon. لا, الإجابة الصحيحة هنا هتكون, برافو عليك, une liste قائمة بالمشتروات حتى لا أنساها. pour transporter mes courses, لكي أنقل مشترواتي au supermarché في السوبر ماركت. j'utilise, أنا بستخدم un chariot, un vélo, une voiture, un carrette. طبعا الإجابة الصحيحة, برافو عليك, un chariot هي عربة نقل المشتروات. Je vais au supermarché, أنا أذهب إلى السوبر ماركت pour faire, لكي أقوم ب les courses, le ménage, le shopping, la vaisselle. أيوة برافو عليك, les courses المشتروات. طب ليه ما أقولش le shopping؟ shopping عبارة عن تسوق ملابس مثلا وليس أطعمة في السوبر ماركت. أفكرك, la vaisselle بمعنى غسيل الأواني, le ménage أي أعمال المنزل. où est l'intrus, أين المختلف, la boucherie, le parking, le rayon boisson, la pâtisserie. طبعا الكلمة المختلفة هنا هي le parking, وهو مكان انتظار السيارات. الإجابات الأخرى متعلقة بالأطعمة والمشتروات الغذائية. où est l'intrus, أين المختلف, le café, le pain, le soda.
برافو عليك. الكلمة المختلفة هنا وليست boisson مشروب، هي le pain الخبز. Je cherche le saucisson. أنا أبحث عن السجق dans le rayon في قسم viande, boisson, fruits et légumes, produits laitiers. طبعا الإجابة الصحيحة برافو عليك viande قسم اللحوم. Les différentes sections du supermarché s'appellent مختلف أقسام المتجر اسمها les couloirs, les rayons, les chambres, les parties. طبعا الإجابات الصحيحة هنا هي les rayons الأقسام. أقسام المتجر نطلق عليها rayon. Il est végétarien. هو نباتي. Il ne mange pas de. لا يأكل légumes, céréales, fruits, viande. طبعا النباتي لا يأكل برافو عليك viande لحوم. Le lait, le yaourt et le fromage sont des منتجات produits surgelés مجمدة, produits laitiers منتجات ألبان, produits frais منتجات طازجة, produits de la mer منتجات البحر. طبعا الزبادي واللبن والجبنة برافو عليك produits laitiers منتجات ألبان. Le jus d'orange, le soda et le café sont des boissons, aliments, gâteaux, viande. طبعا هذه المنتجات تعتبر boissons مشروبات. Je paie mes courses. أنا أدفع ثمن مشترياتي. أيوة تعالوا نفكر. برافو عليك. في عندنا حاجتين par carte bancaire بطاقة بنكية أو فيزا أو en liquide أو en space أو عن طريق الدفع نقدا بالمال. أما par la poste عن طريق البريد أو par chèque بشيك هذه إجابات خطأ. تعالوا نكمل هذه الجملة. Le client paie ses courses. يدفع الزبون ثمن مشترياته du supermarché. À la caisse, au rayon, à la casse, à la casse. طبعا الإجابة الصحيحة هنا هتكون à la caisse عند الخزينة أو عند الكاشير. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner sont. طبعا عارفين le petit déjeuner الإفطار, le déjeuner الغداء et le dîner والعشاء بيكونوا des plats, des comédies, des repas, des pièces. الإجابة الصحيحة هتكون des repas وجبات. Salut, je m'appelle Alice, c'est ma mère. Nous allons au supermarché pour faire les courses. Maman, qu'est-ce qu'on achète? On achète du poulet au rayon viande. On achète du fromage au rayon produits laitiers. On achète du riz au rayon riz, pâtes, légumes secs. Maman, on achète aussi des céréales? Oui, et en plus, du lait au rayon des produits laitiers. Du beurre. De la farine. Et des fruits au rayon fruits et légumes. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Nous avons du poulet au riz. De la salade verte. Et comme dessert une tarte aux pommes. Super! J'aime beaucoup la tarte aux pommes. On achète de la glace aussi? De la glace au chocolat ou à la fraise? Je voudrais de la glace à la fraise. J'adore la fraise. Bonjour. Qu'est-ce que vous désirez? Je voudrais acheter des biscuits, s'il vous plaît. Voilà, madame. Vous désirez autre chose? Non, merci. Combien je vous dois? Ça fait 3,10 €. Excusez-moi, j'ai un billet de 50 €. Pas de problème. Je vais vous rendre la monnaie.
Aujourd'hui c'est Pâques. On va tous au restaurant. Oui, toute la famille. Au restaurant. Bonjour. Qu'est-ce que vous prenez? Comme entrée, de la quiche pour toute la famille, s'il vous plaît. Et comme plat principal? Pour moi, des œufs durs avec de la salade. Pour nous, du poulet et des frites. Qu'est-ce que vous désirez comme boisson? De l'orangeade, j'adore ça. Et de l'eau minérale. Peu après. Désolé, il n'y a plus d'œufs. Alors apporte-moi des carottes, avec une omelette au fromage. Pour faire une omelette, il faut des œufs. Ah, j'ai compris. Alors du poulet pour moi aussi. Vous prenez un dessert? Oui, des crêpes au chocolat s'il vous plaît. J'adore ça. Zut alors. Il faut des œufs pour faire des crêpes. Arrête Léo. Apportez-nous des œufs en chocolat.